सदीक जान साहब ने यह भी ट्वीट कर दिया कि अली बिन गंडापुर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तान में जितने भी फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट किए गए हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो तूफ़ान अल-अक़सा मार्च किया था वो सबसे बड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या ज़रताज गुल की गिरफ्तारी फरमाइशी थी? सहाफ़ी का बड़ा दावा और एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट और हज़ारों लोग सड़कों पर। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला यह है कि जब से पीटीआई की जानिब से डी चौक में प्रोटेस्ट को शुरू किया गया है तो उसके बाद से पीटीआई के हवाले से अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। पहले नाज़रीन इकराम, पीटीआई के अपने लोग ही तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद कर रहे थे कि 3 दिनों से तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक में पुलिस से मार खा रहे हैं और शेलिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब सारी क़यादत अंदर छुप कर बैठ गई है। यही वजह है कि नाज़रीन इकराम, जो पीटीआई के अपने प्रो सहाफ़ी हैं वो भी इस बात पर सवालात उठा रहे थे कि आखिर तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत अंदर क्यों छुपी हुई है। और फिर नाज़रीन इकराम, कल जो अली बिन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब किया है और अपनी सारी कहानी बताई है, तो उसके बाद भी अली बिन गंडापुर साहब पर पीटीआई के अपने लोग ही तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कहानी अली बिन गंडापुर ने सुनाई है उसमें हकीकत नज़र नहीं आती और ये सारा प्रोग्राम फरमाइशी लग रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, सदीक जान साहब ने यह भी ट्वीट कर दिया कि अली बिन गंडापुर साहब ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। तो नाज़रीन कराम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई के हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं और किस तरह पीटीआई के अपने लोग ही अपने कायदीन पर तनकीद कर रहे हैं। तो फिर नाज़रीन कराम, एक ये भी खबर सामने आई थी कि पीटीआई की अहम रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और फिर थाने से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर ज़रताज गुल साहिबा नंगे पांव बैठी हुई थी। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर ज़रताज गुल साहिबा के लिए आवाज़ बुलंद की गई और इसके साथ साथ पुलिस और हुकूमत की मजम्मत की गई कि आखिर एक खातून को इस तरह क्यों गिरफ्तार किया गया है और उनका जुर्म क्या है। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम नादिर बलोच साहब है। और नाज़रीन कराम, हैं तो वो सहाफ़ी मगर पीटीआई और इमरान खान साहब को इस तरह डिफेंड करते हैं जैसे कोई पीटीआई का कारकुन हो। तो कल नाज़रीन कराम, नादिर बलोच साहब ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में नादिर बलोच साहब ने यह खबर दी थी कि मेरे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि ज़रताज गुल साहिबा की गिरफ्तारी भी फरमाइशी थी और ख़ास तौर पर यह कहा गया था कि ज़रताज गुल साहिबा की जो नंगे पांव तस्वीर है उसको ज़रूर शेयर किया जाए। तो नाज़रीन कराम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक जानब तहरीक इंसाफ के कारकुन 3 दिनों से पुलिस की मार खा रहे हैं और दूसरी जानब जो पीटीआई के रहनुमा और एमएनएज हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ या ज़रताज गुल साहिबा का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। मगर नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि नादिर बलोच साहब ऐसे सहाफ़ी नहीं हैं जो पीटीआई या इमरान खान साहब के मुखालिफ हों, बल्कि वो पीटीआई के प्रो सहाफ़ी हैं। तो लिहाजा अगर उनकी जानब से ऐसी खबर सामने आई है और उनके ज़राए ने यह दावा किया है तो ये एक बड़ी खबर है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी की। नाज़रीन कराम, पिछले 1 साल से इसराइल फ़लस्तीन में मुज़ालम कर रहा है और अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया है और नाज़रीन कराम, गज़ा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो इसी हवाले से इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने
فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ پاکستان میں جتنے بھی فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیے گئے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان نے جو طوفان الاقصی مارچ کیا تھا وہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں ایک دھرنا بھی دیا تھا اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت فوری طور پر فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے کہ فلسطین میں مظالم کو بند کرایا جا سکے۔ تو آج ناظرین کرام پورا ایک سال ہو گیا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں، تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے لاہور میں ایک بڑا پروٹیسٹ کیا گیا ہے، جس کی قیادت تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما مفتی اسد رضا نقشبندی صاحب کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام اس پروٹیسٹ میں بھی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی مظالم کی بھی مذمت کی گئی۔ اور ناظرین کرام اس پروٹیسٹ میں بھی پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان حکومت فوری طور پر فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے تاکہ فلسطین میں مظالم بند ہو سکے۔ ناظرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہیں مگر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام وہ بڑی بڑی طاقتیں جو انسانی حقوق کی علمبردار بنتی ہیں ان کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح فلسطین میں پچھلے ایک سال سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی میدان میں آئے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان نے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور مسلم ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں اور کب تک فلسطین میں یہ مظالم بند ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو اس کے بعد بھی علی امین گنڈا پور صاحب پر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کہانی علی امین گنڈا پور نے سنائی ہے اس میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ صدیق جان صاحب نے یہ بھی ٹویٹ کر دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے، اور خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ زرتاج گل صاحبہ کی جو ننگے پاؤں تصویر ہے اس کو ضرور شیئر کیا جائے کہ نادر بلوچ صاحب ایسے صحافی نہیں ہیں جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے مخالف ہوں، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے پرو صحافی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کی جانب سے ایسی خبر سامنے آئی ہے اور ان کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور اب تک ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جس میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے اور ناظرین کرام غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ پاکستان میں جتنے بھی فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیے گئے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان نے جو طوفان الاقصی مارچ کیا تھا وہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں ایک دھرنا بھی دیا تھا